अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ इक्तिसादी दबाव बढ़ा दिया। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक जिन इदारों और शख्सियात पर पाबंदी लगाई गई वो इदारे और अफराद अरबों डॉलर मालियत के ईरानी तेल की तरसील और माली लेन देन में मुलविस रहे, जिसके जरिए पाबंदियों को बाईपास करने की कोशिश की गई। OFAC ने खबरदार किया है कि ऐसे बैंक और मालियाती इदारे भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं जो इन कंपनियों से कारोबार जारी रखे हुए हैं और जो आबनाए हुर्मस के रास्ते अदायगियों के निजाम में शामिल हैं। अस्करी तौर पर ईरान को शिकस्त दे दी है। ईरान के खिलाफ जंग में कामयाबियों का दावा करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका बहुत अच्छा जा रहा है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स के इजाज में दिए गए सरकारी इशाइये की तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम इस हरीफ ईरान को कभी भी जोहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ट्रंप का कहना था कि चार्ल्स भी मुझसे इत्तेफाक करते हैं। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि अमेरिका और बरतानिया हमेशा कम्युनिज्म, फाशिज्म और जबर की कुव्वतों के खिलाफ डट कर खड़े रहे और सुरखरू हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुशीरों को ईरान के खिलाफ तवीलुल मुद्दती बहरी नाकाबंदी की हदायत कर दी। ईरान की मुईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। ईरान बंदरगाहों से आने जाने वाली शिपिंग को रोका जाए। दूसरी जानिब ईरान ने UN सेक्रेटरी जनरल को खत में अमेरिकी नाकाबंदी की मजम्मत करते हुए ईरानी जहाजों को रोकना और असासे जब्त करना समुद्री कजाकी करार दे दिया। ईरानी मंदूब ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका को तहवील में लिए गए जहाज छोड़ने का हुक्म दे। अमेरिकी इक़दाम की इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नजर आया, इसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए जरूरत है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का अमेरिकी कांग्रेस से खिताब। शाह चार्ल्स ने व्हाइट हाउस प्रेस डिनर हमले की मजम्मत की और कहा कि तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। जमहूरी मुमालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। उन्होंने कहा यूरोप और अमेरिका की शराकत दारी आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है। कहा यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना जरूरी है क्योंकि ये जंग नेटो के अज़्म का इम्तिहान ले रही है। बादशाह चार्ल्स का कहना था कि बरतानिया और अमेरिका का इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। बरतानिया और अमेरिका का इत्तेहाद तारीख के अजीम तरीन इत्तेहादों में से एक है। इसके अलावा शाह चार्ल्स ने कहा कि मौजूदा गैर यकीनी दौर में रवादारी और आज़ादी जैसी जमहूरी इक़्तिदार का दिफा ज्यादा जरूरी है। खित्ते की बदलती सूरत हाल, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अमाराती खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। हुकाम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात तेल की फरोख्त की पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन है, जबकि ओपेक प्लस का क़याम 2016 में अमल में आया था। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। अंदाजे के मुताबिक इस तंजीम से दुनिया के तकरीबन 40 से 50% तेल की पैदावार को कंट्रोल किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक UAE ने यह फैसला अचानक नहीं किया, बल्कि काफी अरसे से इसकी तैयारियां जारी थी, क्योंकि पैदावार की हद के मामले पर इसके सऊदी अरब के साथ इख्तिलाफात बढ़ रहे थे। oilprice.com के मुताबिक ओपेक प्लस मुआहदे के तहत अमारात की पैदावार तकरीबन 30 लाख बैरल योमिया तक महदूद थी, जबकि इसकी असल सलाहियत 40 लाख बैरल योमिया से ज्यादा है। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात 2027 तक पैदावार 50 लाख बैरल योमिया तक ले जाना चाहता है। अमेरिका और ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात में पाकिस्तान बेहतरीन सालसी कर रहा है। कतर की मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान सालसी के किरदार की तारीफ कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दायरे को वसी करने या किसी और मुल्क की शमूलियत की जरूरत नहीं है। तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने मजीद कहा कि जंग के पुरअमन और सफारती हल की हमायत की जानी चाहिए। ताहम उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में तातुल से खित्ता किसी भी मुंजमिन तनाज़े की तरफ न चला जाए। किसी भी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि आबनाए हुर्मुज पर किसी भी किस्म की धमकी या बंदिश को कबूल नहीं करेंगे। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने खबरदार किया है कि जो कंपनियां ईरान की फिजाई कंपनियों के साथ कारोबारी ताउन जारी रखेंगी वो अमेरिकी पाबंदियों की जद में आ सकती हैं, जबकि ईरान ने इसे गैर मुनसिफाना और सियासी दबाव करार देकर मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ये इक़दाम ईरान पर जारी दबाव की पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान के माली और लॉजिस्टिक नेटवर्क को महदूद करना है। हुकाम का कहना है कि बाज ईरानी एयरलाइंस पर इल्जाम है कि वो हसास सरगर्मियों या खित्ते में महसूस गिरोहों की मुआवनत में मुलविस रही है।
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر تیزی آ گئی، جہاں برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 3 ہفتوں کی بلند ترین سطح عبور کرتے ہوئے $110 فی بیرل تک $110 فی بیرل سے زائد ہو گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس اضافے کی بڑی وجہ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی اور خاص طور پر آبنائے ہرمز کی مکمل بحالی میں تاخیر ہے۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت بھی تقریباً $100 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ عالمی توانائی مارکیٹ دباؤ کا شکار ہے۔ ادھر امریکہ میں بھی پیٹرول کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ امریکی آٹو موبائل ایسوسی ایشن کے مطابق اوسط قیمت 6 سینٹ اضافے کے ساتھ $4.18 فی گیلن تک پہنچ گئی۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال یہی رہی تو آئندہ 1 سے 2 ہفتوں میں قیمتیں $4.30 فی گیلن تک جا سکتی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ میں پیٹرول کے ذخائر بھی کم ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قدرتی آفات کے تباہ کن اثرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط انفراسٹرکچر، جامع حکمت عملی اور عوامی آگاہی ناگزیر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا زلزلوں کے متاثرین کی یاد کے عالمی دن کے موقع پر پیغام، کہا عالمی دن کا مقصد متاثرین زلزلہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں زلزلوں اور دیگر قدرتی آفات کے متاثروں سے اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات سے بچاؤ کی پیش کی اطلاع کی ٹیکنالوجی اور ڈھانچوں کی مضبوطی ضروری ہے۔ تعمیراتی شعبے میں حفاظتی اقدامات کو شامل کر کے زلزلوں سے ہونے والی تباہی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں اکتوبر 2005 کا تباہ کن زلزلہ قومی یادداشت پر آج بھی نقش ہے۔ زلزلے سے 80,000 افراد جاں بحق، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے 30 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت پاکستان ایک محفوظ اور مضبوط مستقبل کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی ملاقات۔ حنیف عباسی نے وزیراعظم کو وزارت ریلوے سے متعلق امور اور جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی۔ وزیراعظم نے پاکستان ریلوے میں عوامی سہولت اور باحفاظت سفر کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ریلوے میں فریٹ سروس کو مزید مؤثر کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور مسلمانوں کی سہولیات کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر اظہار اطمینان کیا۔ ملاقات میں دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صنعتی صارفین کے لیے گیس سستی ہونے کا امکان۔ IMF نے گیس لیوی میں کمی کی اجازت دے دی۔ کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی میں 30 سے 60% تک کمی متوقع ہے۔ ذرائع وزارت پیٹرولیم کے مطابق IMF نے گیس لیوی کا نیا فارمولہ منظور کر لیا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی درخواست پر فارمولہ تبدیل کیا گیا۔ ٹیرف اب اوسط بنیاد پر مقرر کیا جائے گا۔ پہلے لیوی کو پیک آور سے منسلک کیا گیا تھا۔ لیوی میں کمی سے نیشنل گرڈ سے بجلی کی طلب کم نہ ہونے کی شرط عائد کر دی گئی۔ دوسری جانب بجلی بحران پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ CNG سیکٹر کی گیس پاور سیکٹر کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی کا لاہور ہائی کورٹ کا تبادلہ کر دیا گیا۔ جسٹس بابر ستار کا تبادلہ پشاور ہائی کورٹ کر دیا گیا۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز کا تبادلہ سندھ ہائی کورٹ کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق ججز کے تبادلے جوڈیشل کمیشن کی اکثریت سے کیے گئے۔ کرغستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس۔ اس دوران وزیر دفاع خواجہ آصف کی چین، ایران، قازقستان اور تاجکستان کے وزرائے دفاع سے ملاقاتیں۔ اس دوران دفاعی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں مختلف علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت ہوئی۔